Sige. Amo ang supplier og karne guys. Nong Oscar. Perminti presko ang karne ani. Kita tayo na. GoPro. Kuan ra. Amo ang video Kaya pang sa jogging. badong na iyaw. Oh, gali. Salamat tong. Oo, sige. So, good morning. Jogging me with my kuan nephew, pamangkin. It's my life. Lazy. Jogging in the morning. Jogging in the super view. Pwede ra pun man. So first time na ako gamit ang akong GoPro na mag-jog. Jog nito bukid. Tanaw ni Pinuon. Try na mo tuon dito. dai. Nahiday ka to. Pinuon day. Liwaan nga. Bawaan ba? Ay mao. Sa kanila siya. Sa kuan. Rick eh. Oh. Bukid. Walking sa init. Ano mo ang jakinganan. Mata ng mga tao. Alas 5 na. Kapin. Mama gani mahalaga dagi tag jogging per ni. Yung patong giagad rin to. Ha? Naghanta nag-jogging. Sabador tama ka. Kuan jogging karon kay. Kuan. Morning tay. Budag. Ano sir? Yara. Jogging. Agwa po na ka kanan si mamo. Wow. Wow. No? Upgrade na ang lubot. Murag kuan. Mas din ko ni kang kadto. Oh. Galit. Ako ang jogging ko sila. Saan to? Sa amin mong jogging tri guys, kita kagiro. Basig mas mupusog ang mong jogging ani. Wild ng mga ritoy. Jog ka ta. Tari siya bukan. Ay mga naguna. Mga jogging. Follow mo. Wala. Wala, basta mangingana na naka-record na. Nao na to, guwaboy karat no. Yung GoPro. Hindi to ito naka-stabilizer na. Oo. Hindi man to maana-ana. Ano ka nang sa helmet murag. Wala man siya stabilize no. Ah, dili. Stabilizer basta helmet. Ambot sana nga setting ilang gamit. Kuan siguro. Kasi nindot gud po siguro lang laptop. Wala din mo ginasaksak sa laptop. Wala. Naman. Wa. Ay, Wa naka-connect. cellphone man ka magkuano, edit. Edit. Pero human ni mag-edit. Laptop na ka mag-upload. Oh. Oh, dili. Cellphone ra. No? Cellphone. Ang tanang ito siya timig. Nahalin na ba itong iPhone? Wala pa daw. iPhone eh. Ako gabi eh. Kinsa? Ito kong kaila.
Taga Trento. Pila pod? iPhone 11, Pila? 128 gig. Pila gali? Palit niya 2 days ra oy. Nag-abot po diyang 13 Pro Max. Oh, Oh, 70 lagi. 70 pa. ibaligyan na lang niya 23. Oo. 2 days pa. Pila ka na sa ko ano original price. 26 daw yung palit. Oo. 26 mao de ani. Kung sit up pa ni mo tanan, abot man nig 27. Kadto kinahanglan kag stabilizer lang gyud ato. Oo, kinahanglan. Gwapo gito nga na stabilizer. Ano na sila, puna na. Nahinay na tag jogging ray. Ito siguro. Mag-ando dahil kurog. Di pa siguro kaya. Dili ni kuro. Magkuan ta. View bang nga nag-jogging talayo. Padulog ta dito. Ito tank. Andre. Unsa? View. Testingan gini siya karon ko. Unsa kanindot ya? Stabilizer. Testing lang yan mga guys ha. We will try. No. Test sa our GoPro Hero 9 Black. Kung sa suka stabilize. Pero napag-ore mas nindot yun nag-GoPro na. 10 pa 10. Ha? 10. GoPro Hero 10. Kana. Hero 9. Mura na yung mga latest. Ang pisa. Ang wala na. Hero 6. Gikan sa 5 to 7. Niya 8. Na pa pero nagsal lang kayo. Jogging. Sugat. Sir, morning sir. Morning. Morning. Lagyo ka sa jogginganan mo. Ay, Susan. Ano mo? Nag-jogging ko dre. Morning. Kapoy na. Ano ba na? Very tiring. Diri nga place. Daghang ka-jog ani every morning.
So guys, nanami sa lugar nila mama, nila nanay, ug ni tatay. Actually wala sila diri gatulog. They never sleep here because we have our own house there. But every morning, in the morning, they will stay. I mean, they will go here and go on take good care of this little farm garden. So we will try to see if there is a wild dragon fruit, as they said, no, in this area. There is another, and this is a tower, National Power Corporation, I think, Napocor or hindi na. I don't know guys kung one. So we'll try to see ating area na may dragon fruit na wild na pinya tayo guys. Pinya na pa. So this is the dragon fruit na one, and this is his anak hilaw pa na. No pa. Ang kuot-kuot naman eh. Gani. This is the punuan, guys, of a dragon, wild dragon fruit, no? Ano siya? Ano yung ihang punuan? That is his root crop. Parang root crop siya. Okay. Yan. Yan. Ikaw na mo, wala hinog. Actually pag mag dark na siya, this is red. If we look at the fruit is red, but when it is already ripe, it is more brown, dark brown. I mean dark brown or something like very dark. Okay, we have another there, one here and here. Yan. So guys, that's it. That's the dragon wild fruit. And of course, we are looking very carefully because there's maybe a king cobra around here, and it's so frightening to see one. Sometimes the king cobra is up there in the top of the tree. I mean this palm oil tree. So again guys, we have a lot of plenty of banana trees right here and right there. Yung vlog ko doon sa panguha ng bayabas, andun yun. Tsaka yung barumbot andoon sa ano namin, yung nadaanan namin. Okay, so there's no ripe wild dragon fruit, as we call it, pinuon sa Bisaya, pinuon. I don't know how they call it in Tagalog, but pinuon. So we will not go there anymore. Pauli na po ta guys. Thank you for watching. Have a blessed day. Enjoying our first jog with GoPro Hero 9 Black. So maupanin ako nagamit during my jogging. Actually dinukod maintain, no? We cannot maintain jog because
early in the morning. I have to wake up. I have to prepare breakfast for my kids and for my wife, and I have no time to jog every weekdays because I have to go also early in the morning at the school, preparing my lesson and my work. So kuan lang mi, maka-jog lang og weekends and maka-vlog also weekends and night. Whew. Wala pero tipataw ning kapugad reson. Guys, sabot na may diri sa among balay. So po ang mga bata ni ron kay wa na mo ba na og jogging kay wa pa man ang mata. Here na sa among balay. Na si Baisor wala ka uban og jogging. Mano wa kami uban og jogging ya. Ay, tulog guys. Tulog pa sila? Kirapod. Tulog pa dahil sila. Ipang kapoy.